الشيطان موجود ولا مو موجود؟ Apakah setan itu ada atau tidak ada? موجود. Setan itu ada. الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم كلام رسول الله في الحديث الصحيح. Setan itu berjalan dalam diri anak Adam seperti aliran darah. Ini adalah sabda Rasulullah dalam hadis sahih. ومن قال إنه لا الشيطان عبارة عن قوة معنوية ما بعرف شو، فهؤلاء عبارة عن أناس حمقى. Dan siapa yang mengatakan bahwa setan itu tidak ada, maka mereka adalah orang-orang bodoh. وكثيرا ما يكون الحمق شر أنواع السماجة. Dan seringkali kebodohan adalah bentuk paling buruk dari kejanggalan dan ketidaklogisan. فعلا يعني بيكون شي واحد أحمق وحاسس حاله أحمق، لا بس بده يتمرغص إنه يعمل حاله عالم بيفهم. Memang benar, kadang seseorang itu bodoh dan sadar dirinya bodoh. Tetapi ia memaksakan diri tampil seolah-olah ia orang berilmu. ما بده يقول إنه فعلا في شياطين، لأنه الناس إذا قال في شياطين وفي جن وكذا بيقولوا أنه هذا باين عليه متخلف ما بيفهم. Ia tidak mau mengakui bahwa setan dan jin itu memang ada. Karena jika ia mengatakannya, orang akan menilainya kolot dan tidak mengerti apa-apa. فبيتجمل بإيش؟ بأنه أنا لا أؤمن بالجن، لا أؤمن بالشياطين، لا أنا رجل علم. Lalu ia berhias diri dengan berkata, saya tidak percaya jin, tidak percaya setan, saya orang ilmiah. هو بيكون كذاب جاهل أحمق. وأنا قلت مرارا والله الإنسان هذا إذا كان مشي بشي مقبرة بنص الليل وتحركت ذيل قطة بيقفز يمكن مترين رعبا بيقول لحاله في شي روح طلعت لي، في شي جني طلع لي، وهو وقت بيجي قدامك بالمحاضرات تبعه كذا بيعمل حاله هو لا يؤمن بهذه الأشياء كلها. لا، الشيطان موجود. Padahal ia adalah pendusta, jahil, dan bodoh. Dan sudah sering saya katakan, demi Allah, orang semacam ini, jika berjalan di pemakaman tengah malam lalu ada kucing bergerak, ia bisa melompat 2 meter karena takut. Ia akan berkata dalam hatinya, ada roh apa yang muncul? Ada jin apa yang keluar? Tetapi di depan Anda saat berceramah, ia pura-pura tidak percaya hal-hal gaib itu. Tidak, setan itu benar-benar ada. وبيان الله عز وجل لا يلحقه خلف وهو مسلط على الإنسان أو سلط نفسه فالباري عز وجل له يلا نعم وهكذا. Dan penjelasan dari Allah tidak mungkin mengandung kekeliruan. Dan setan diberi kemampuan untuk menggoda manusia, atau ia sendiri memilih untuk menyesatkan. فالباري عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. ديروا بالكم. Maka Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya, dan beginilah firman-Nya. Beginilah firman Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Permusuhannya jelas dan nyata. Maka hati-hatilah kalian. كم في بالقرآن آية منها أنه كثير، وهذا من أوضح وأجلى مظاهر لطف الله بنا.
Ada ayat dalam Al-Quran yang berisi peringatan keras. Dan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang paling jelas. يا جماعة ديروا بالكم قصة الشيطان كذا 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 أنا طردته من شأنكم لأنه ما رضي أنه يسجد سجود تكريم للإنسان متمثلا في أبيه آدم. Wahai jemaah, berhati-hatilah terhadap urusan setan. Demikian dan demikian. لما استكبر نعم طردته بسببكم، فلما طردته بسببكم قال والله لا نخلي 3/4 الناس اللي كانوا هن سبب طرد الباري إلي من نعم نعيمه، والله لا خليهم كلهم يصيروا حشو جهنم إذا بيطلع بإيدي. Aku mengusirnya karena kalian, sebab ia tidak mau sujud penghormatan kepada manusia yang diwujudkan dalam diri Adam. Ketika ia sombong, aku mengusirnya karena kalian. Maka ketika aku mengusirnya karena kalian, setan itu berkata, demi Allah, karena manusia menjadi sebab aku diusir, aku akan menyesatkan mereka. Demi Allah, akan aku jadikan mereka bahan bakar neraka jika aku mampu. ما هيك أخبرنا رب العالمين. نعم لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هيك قال له لربنا ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Begitulah yang dikabarkan Tuhan semesta alam kepada kita, Allah. Benar, ia berkata, aku akan menghadang mereka di jalan yang lurus. Dan aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka sebagai hamba yang bersyukur. هيك قال إذا هو عدو. الباري عاوز ديروا بالكم منه اوعكم. نعم هو طلب انه انظروا وطلب انه يتسلط عليكم، انا وافقته، لكن انتم بتستطيعوا تتخلصوا منه اذا التجأتم الى حصن العبوديه لي بس، مو اكثر من ما بيقدر عليكم منوب. فباري دائما يكرر هذا. Maka jelas bahwa ia adalah musuh. Dan Allah menjelaskan hal itu. Waspadalah terhadapnya. Ya, setan meminta penangguhan waktu, meminta ditangguhkan, dan aku mengabulkannya. Akan tetapi jika kalian bisa selamat, jika berlindung dalam benteng penghambaan kepada Allah. Hanya itu, tidak lebih. Selain tidak akan memiliki kekuasaan atas kalian jika kalian berpegang teguh pada Allah. Dan selalu demikianlah ia memperingatkan.